अथ श्री नारायण हृदय स्तोत्रम्। अस्य श्री नारायण हृदय स्तोत्र महामन्त्रस्य भार्गव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः लक्ष्मी नारायणो देवता नारायण प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। अथ ध्यानम्। उद्यदादित्यशङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजां शङ्खचक्रगदापाणिं ध्यायेल्लक्ष्मीपतिं हरे। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणाद् विधिर्जातो जातो नारायणाद् भवः जातो नारायणादिन्दो नारायण नमोऽस्तु ते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महा वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते। नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखम् हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तु ते। निगमावेदितानन्त कल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारक जन्म मृत्युजरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैर्स्पष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तु ते। वेदशास्त्रार्थविज्ञान साध्यभक्त्येकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानन्दमहोदार परात्परजगत्पदे नारायण नमस्तेस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तमखिलात्ममहाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोऽस्तु ते। पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने निरस्तसर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः। नारायण त्वमेवाशे दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वद्धिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः
तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो। पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः। दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये। त्वयाहं नैव शिष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता। आमयो वा न शिष्टश्चेदोषधस्य वृथोदयः। पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरोपधृक्। त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमतः परं। यः पठेत् शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं। लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं चैतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं। लक्ष्मीः क्रुद्धयते सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं। जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परं। लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः। पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्। तद्वधूमादिकं कुर्यात् देतत् संकलितं शुभम्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम्। लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं। सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधि भयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत्। इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः स्पुरा। लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधिः। यत्र तत्पुस्तकं तिष्ठेत लक्ष्मीनारायणात्मकं। भूतपैशाचश्वेताल भयं नैव तु सर्वदा। भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयम्। सर्वदा सर्वदा संस्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः। गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः। नारायणः परं ब्रह्मा नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः। नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः। नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः। विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणात् विधिर्जातो जातो नारायणात् भवः। जातो नारायणादिन्दो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महा। वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः। नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखम्। हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते। निगमावेदितानन्त कल्याणगुणवारिधे
नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारक जन्म मृत्युजरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैर्स्पष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तु ते वेदशास्त्रार्थविज्ञान साध्यभक्त्येकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानन्दमहोदार परात्परजगत्पदे नारायण नमस्तेस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तम्भपर्यन्त मखिलात्ममहाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोऽस्तु ते पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने निरस्तसर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः नारायण त्वमेवाशे दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेयमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वद्धिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्तातास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणिः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव शिष्टश्चेत् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न शिष्टश्चेदोषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरोपधिक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयान् नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं चैतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुद्धयते सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्वधूमादिकं कुर्यात् देतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभम् लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधि भयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः स्फुरा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधीः। यत्र तत्पुस्तकं तिष्ठेत लक्ष्मीनारायणात्मकम् भूतपैशाचिष्वेताल भयं नैव तु सर्वदा। भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयम् सर्वदा सर्वदा संस्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः। गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः।